Ove sobne ili kućne biljke su dobile ime po rodu kojem pripadaju. A o kojim se biljkama radi, pogledajte u nastavku videa. Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze. Današnja tema su hoje. Hoje su biljke koje, kao što sam najavila, pripadaju rodu hoja i u zadnje vrijeme su jako popularne. Ima jako puno vrsta, jako puno sorti i one se razlikuju po veličini lista, po boji cvijeta. Neki listovi su mali, neki su onako malo dlakavi, neki su opet dugi i glatki. Cvjetovi su ili ovako rastu u cvat ili su recimo u obliku loptice. To su zaista prelijepe biljke i moram reći jako skupe. To jest većina njih je skupa, ima ovih koji se češće mogu naći u ponudi, ali ako želite jednu posebnu sortu, onda se mora izdvojiti određena suma novca. Hoje potječu, to jest rastu na svojim prirodnim staništima u jugoistočnoj Aziji, u Australiji i to su većinom epifiti. Epifiti su biljke koje rastu na drveću, to jest na drugim biljkama i ima jedan mali broj koji raste na kamenu. S obzirom da rastu u prašumama, u tropskoj klimi, može se pretpostaviti da ove biljke vole polusjenu, to jest ne vole direktno sunce i vole vlažan zrak. S obzirom da kod nas ne mogu prezimiti vani, ovim biljkama naravno treba obezbijeti određeni supstrat da bi one dobro rasle. Većina nas misli da određene biljke trebaju nešto posebno, međutim biljke nisu toliko zahtjevne koliko mi mislimo. Ovu biljku je meni poklonila moja prijateljica Svada prije 2 godine u ovoj saksiji i ta biljka je još uvijek u istoj saksiji. Ona je posađena, pretpostavljam, u zemlju za cvijeće. Ali ako zaista želite sami miješati supstrat i da to bude onako kako piše u literaturi, onda je dobro staviti jedan dio zemlje za cvijeće, jedan dio recimo zemlje za kaktuse, pa onda zemlje za orhideje. Može i perlita, uglavnom zemlja mora biti propusna. Znači dobra drenaža i što rijeđe zalijevati. Mi većinom griješimo i puno više biljaka ubijemo vodom nego da ih ostavimo da se zemlja isuši. Kad je zemlja suha, kad biljci treba vlage, mi to već prepoznamo na biljci. Međutim, ako biljku zalijemo onako previše, onda je vrlo teško uzeti tu vlažnost i tu vodu i onda biljka propada. Ja ovu hoju nisam zalila sigurno mjesec i pol. Zalila sam je prije nego što sam krenula na godišnji odmor, možda negdje 7 dana prije tog. Sad sam došla i još uvijek je nisam zalila. Kao što sam rekla, ove biljke rastu na drveću. I sad, recimo, ovdje se vidi da ova biljka nema uopšte listova. Zašto nema listova? Zato što na prirodnom staništu, kad biljka raste, ako raste recimo na zemlji, biljka naravno traži put da bi došla negdje na neku granu drveta. Zato ne troši energiju na ove listove, nego jednostavno ovako raste i kad dođe, kad se popne na drvo, onda pusti jedan list. Ispod tog lista se naravno sakriju razni insekti i naravno gdje su insekti i uopšte živa bića, tu je i njihov izmet i onda na tom mjestu ova biljka obrazuje korijen, hrani se tim, dalje raste, a onaj dio koji je na zemlji, koji je u zemlji, on jednostavno se osuši, izumre, a biljka na drvetu raste dalje.
Ovdje se vidi da ima jako puno ovog zračnog korijenja i jedan pup. Ovaj pup još ne izgleda baš nešto posebno, ali iz ovog pupa će biti i cvijet ovakav kakav je sad ovdje. Ovaj cvijet je bio prvo roza, a onda je vremenom izblijedio i sad je bijel. Interesantno je pomenuti kad smo došli iz godišnjeg odmora, naravno ova biljka je napupala kad smo krenuli. Bio je jedan pup, ali se nisu ovi cvjetovi otvorili i mi smo vidjeli, osjetili da nešto miriši. Nismo znali šta je, muž je nekoliko puta pomenuo, ma šta ovo ovako fino miriše? I to je bila hoja. Dok ja nisam pregledala upravo taj dio odakle je miris dolazio, onda smo vidjeli da je hoja procvjetala. Na ovom cvijetu se vide male kapljice. Te kapljice imaju ulogu da privuku insekte, to jest oprašivače. Ali s obzirom da je to ovdje kućna biljka, od oprašivanja neće biti ništa. Ja bih možda se malo više pozabavila tim kako da se opraši hoja, međutim, s obzirom da znam da je klijavost sjemena jako kratka, samo par dana, i da je sjetva jako spora i teška, ja ovaj put neću uopšte pokušati razmnožiti biljku sjetvom. Kako se hoja razmnožava? Razmnožava se, naravno, najjednostavnije je reznicama, s tim da se uzmu 2 koljena. 2 koljena, to su ova mjesta gdje su listovi. Uzmu se 2 koljena, stavi ili u vodu ili u zemlju i čeka se da biljka pusti korijenje. To je onaj jednostavni način, međutim, s obzirom da ja volim razmnožavanje biljaka, volim da probam nešto novo i probala sam recimo ožiljavanje dijelova lista. To sam pokazala, svi oni koji su me pratili na mom blogu i znaju da sam razmnožavala biljke iz komadića lista. To se najviše odnosilo na streptokarpuse. Međutim, sad želim da vam pokažem još nešto. S obzirom da su ove biljke, zaista većina ovih biljaka jako skupe, onda sam ja pokušala da ožilim list. Ove biljke se ne mogu razmnožavati iz dijelova lista, ali se mogu razmnožavati ovako. Ako otkinete jedan list, stavite u vodu i čekate. Treba se zaista malo duže čekati, naoružati strpljenjem, ali za sve one koji su ljubitelji hoja, koji skupljaju hoje, recimo dobro je kupiti samo jedan list. Ako je biljka skupa, ako je reznica recimo skupa, a ima ih zaista jako skupih, to uvijek naglašavam, onda je dovoljno da kupite samo jedan list. E sad, treba opet znati da list mora biti čvrst, stariji list, a ne neki mladi list, jer mladi listovi nisu dobri za ožiljavanje. Niti ako se to radi iz dijelova lista, niti ako se radi ovako iz cijelog lista. Ja sam na ožiljavanje stavila 2 lista i ovaj jedan list se već ožilio, ima lijepi korijenčić, međutim, drugi se nije ožilio, tek sad ima vrhove iz kojih bi trebali da se obrazuju mali korijenčići, ali ja vjerujem da je već kasno. Da je ovaj list mislio da se ožili, on bi već pustio žile. Ali eto, ja sam to probala. Znači, to je bio samo eksperiment. I kao što sam rekla, za sve ljubitelje hoja dovoljno je da kupe samo jedan list ili da dobiju od prijatelja da zamijene ili na bilo koji način dođu do tog jednog lista. Kao što sam naglasila, hoje rastu u tropskoj klimi, znači trebaju vlažan zrak. Međutim, kod mene u stanu nije vlažan zrak.
Naravno, neke hoje su jednostavnije za uzgoj, neke su malo teže, ali za sve one koji hoće hojama, koji žele hojama da pruže optimalne uslove, znači napraviti taj supstrat, kao što sam pomenula, obezbijediti koliko toliko vlažan zrak i hoja će rasti. I na kraju, što rijeđe zalijevati, dovoljno je jednom u mjesec dana zaliti. To je moje iskustvo. Ja mogu reći ono što pročitam, ali u većini slučajeva volim da napomenem moje iskustvo. Znači, ova hoja nije nikako presađivana, ona je u maloj saksici. Zalijeva se jako rijetko i kao što se vidi lijepo raste. Ima jedan pup i znači opet će cvjetati, ali od pupa do cvijeta traje. Ovu biljku bi trebalo sad presaditi u veću saksiju. Ona kod mene raste kao padajuća biljka. Naravno možete staviti neku žicu pa omotati tako da je biljka onako da izgleda kompaktnija. Bez obzira što ova biljka nije baš tako mala, ona ne izgleda u stvari tolika kolika jeste, jer je onako razbacana na sve strane. I to je bilo sve što sam htjela reći u vezi ove biljke. Bilo mi je važno samo da napomenem nešto o hoji, a ono najvažnije što sam htjela da vam pokažem je da je možete razmnožiti iz jednog lista. Ako smatrate da ovaj video može nekom pomoći, ako ste recimo u nekoj grupi o hoji, onda možete rado podijeliti video i ja vjerujem da će on nekom koristiti. I to je bilo sve za ovaj put. Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze.